Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Usa ka simanang mga kalihukan sa ASEAN dinhi sa Sugbo nagmalampuson. Heritage Tour sa Cebu City buot padayonon sa mayor. Mayor sa Minglanilla ug ubang opisyal gisuspenso sa ombudsman sulod sa usa ka tuig. Duha ka impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte giduso sa Kongreso. Mag-uuma sa Bohol, napalgam patay, humanabtang adunay gulgol sa iyang liog. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Heritage Store sa Rakbayan sa Sugbo buot padayonon ni Mayor Nestor Archibal human kini unang gisugdan ngadto sa mga delegado sa ASEAN Summit. Samtang nagpasalamaton ang katibukan nga mga kalihukan sa ASEAN Tourism Forum taliwa sa gamay nga kasamok. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitahon ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga nimong hapsay sa kinatibukan ang mga kalihukan sa Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN sa miaging simana. Gawa sa serye sa mga closed-door meetings, nakahigayon ang mga foreign ministers o ubang mga delegado sa pagsuroy sa mga karaang dapit dinhi sa syudad. Mato di Archival nga nakauyon ra ang mga bisita sa giandam nga Heritage Tour Package pinanguluhan sa Department of Tourism. Tungod dini, padayonon nila ang maong matang sa tour aron pay muslanusab sa ubang mga turista, mga langyaw man, national, hangtod na ang mga lokal nga bisita. Magigalayan sila sa Commission on Tourism aron hanayon ang Heritage Tour Package ug hayon mapaymuslan kini ilabi na ngadto sa mga batan-on. Nakita siguro mo sa atong katong yung brochure nato. Naa naman to inyong comments no sa atong brochure ato tong usbon, then afterwards atong official print para mao na to ihatag nato sa atong mga turista. Samtang nimong malinaw na mga kalihukan sa ASEAN dinhi sa syudad sa Sugbo, bisan pa man og adunay gamayng kasamok nga natala. Sama lang sa gihimong gamayng protesta sa mga Duterte supporters, diin gitato sa mayor nga wala nila kini gipugngan ingon man sa mga otoridad. Sumapa niya nga na-timing lang niya ng panahon na ang paghawan sa mga dekorasyon sa dakong Christmas tree sulod sa Fuente Circle nga may venue unta sa maong protesta. Clear gito nato ng adlaw because ato mang ipanangtang ang mga members sa kanang Christmas tree. So that was close. Nakasabot nato sila. So for me that was very faithful. Ngingon nila nga gi martial law. I don't think we're doing that. Sa laing bahin, gibutyag di Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nga nagmalampuson sa kinatibukan ang mga kalihukan sa ASEAN Tourism Forum o uban pang maynungdanong meetings. Sumapa niya nga dunay mga positibong feedback ang nadawat gikan sa mga ministro gumikan sa kahapsay nga pagdumala sa mga kalihukan. Nalipay usab ang mga delegado sa ilang kasinatian dinhi sa Sugbo, ilabi na sa pagkaon, hospitality, matahom nga talan-awon o kalidad sa mga accommodation. Nagpasalamat usab si Frasco sa suporta gikan sa nasudnong gobyerno ug sa makaabag nga ahensya. Gian Navarro, CCTN News.
Prime Integrated Waste Solutions nga operator sa Binaliw Landfill mubalik sa ilang operasyon karong buwana. Gituman na lang ang mga rekisito sa Department of Environment and Natural Resources. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon kaganinang buntag ang pribadong meeting sa manager sa Prime Waste Solutions nga operator sa Binaliw Landfill o konseho sa syudad sa Mandawi. Gihisgutan ang mga update sa landfill hilabi na ang Mandawi nga tiglabayan sa ilang basura sa Binaliw sa wala pa ang nahitabo nga landslide. Gitarget sa kumpanya nga makabalik ang operasyon karong buwana. Gid ang pinaka dugay nila nga ma-reopen ang site, then ang ilang giingon namo is the maximum is 3 months. Sa kasamtangan, gituman sa landfill ang mga rekisito sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR. Lakip na ang water waste disposal aron paglikay sa pagkontaminado sa tubig, hilabi na kung adunay uwan. Sa pangutana kung hangtod kanusa makaserbisyo ang landfill sa Metro Cebu, apan wala pa'y mahatag nga timeline ang operator. Nagkadayang kausaban og plano ang ipatuman sa kumpanya pagpalambo sa operasyon sa landfill. Ilang reduce na ang volume sa volume sa waste going to the landfill. So according to them, they will have more equipment. Supposedly last year, or was invest in more equipment so that the lifespan of the landfill can be expanded. Human makabalik sa operasyon, plano sa syudad nga mobalik og labay silang residual waste ngadto sa Binaliw Landfill. Sa kasamtangan, nakigpartner ang Mandawi sa usa ka pribadong hauler aron paglabay sa basura ngadto sa lungsod sa Konsolasyon sa kantidad nga kapin 60 milyones pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Strikto nga waste segregation o shredding sa mga basura gikan sa kabaranggayan gihingusgan karon sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo. Pinaagi niini gamay na lang ang mga basurahan nga ilabay kun basura nga ilabay sa mga landfill sa kalungsuran. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Naninguha ang Cebu City Government nga mogamay ang mga basurang hakutonon gikan sa kabaranggayan aron adto na ilabay ngadto sa mga lungsod sa probinsya sa Sugbo. Ilabi na nga paday ng panagsabot ni Mayor Nestor Archival ngadto sa mga kadagkuan sa lungsod sa Aloginsan, sa Bugo City ug sa ubang dapit diin diha ilabay unta sa kasamtangan ang mga basurang makuha gikan sa kabalayan. Matod ni Mayor Nestor Archival nga dako-dako ang gastuhanan sa syudad aron ilabay ang mga basura sa mananglayng landfill nga gisugyot gikan sa Department of Environment and Natural Resources. Migahin ang syudad og 30 milyones pesos nga pondo subay sa nasinating krisis sa basura ubos sa state of calamity. Mong seryoso si Archival sa pagpagamay pa sa mga labayon ng basura gikan sa naandang 600 tons nga basura gikan sa syudad matag adlaw. Ang connection yun sa siyudad sa Sugbo mauni. Lessen the amount of garbage going to whoever landfill nga atong atuan. The moment we're going to reduce at this, di man yun takapugong siguro nga makahatod ta sa layo, at least ang atong budget, dili dako kayo. Naninguha ang city government nga makabaton og garbage shredder ang kada barangay sa syudad diin diyan nabungkagon ang mga basura. Una kining gipatuman sa Carbon Public Market diin gipambungka ang mga malata ingon man di malatang basura isip kabahin sa ilaha nga proseso. Mupaingon sa plant nursery sa City Agriculture Department ang mga malatang basura. Samtang strikto na sab nga ipatuman karong Marso ang waste segregation diin multahan ang mga tagbalay nga wa nagbuwag sa ilang mga basura. Now, makibaw ta kung ang barangay malampuson ba by the garbage nga ilang ilabay sa landfill. O manaog man gyud na. O wa manaog sa ato pa ni gawas nga wala ni naghimok. Pinaagi sa gihimong mga lakang mamenosanon ta og hangtod 10% ang mga basurang ilabay sa mga sanitary landfill sa lalawigan. But mao lagi ang ako yung ihangyo, in fact ang hangyo sa nako ang media nga the more gyud ta magtinabangay, the more gyud mga naog ang atong waste nga mopadulong sa landfill nga atong ilabay. Ian Navarro, CCTN News. Pulis nga escort sa convoy sa Police Regional Office 7 nakalas human mabangga sa mi-counterflow nga series bus sa syudad sa Naga. Ang bus milikay kini sa kalit nga mihuno nga sakyanan apan sa iyang paglikay iyang nabangga ang pulis.
Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Patay na nga nadangat sa tambalana ng veteranong pulis nga ginakdang mo retiro karong tuiga human mabangga sa mikalit og counterflow nga series bus sa National Highway sa Barangay Inumuran, Ciudad Sanaga, alas 7:45 kagahapon sa buntag. Ang nakalas mao si Police Executive Master Sergeant Antonio Sando, 55 anyo, sakop sa Traffic Police Group sa Cebu City Police Office nga serente sa siyudad sa Carcar. Sa investigasyon sa Naga City Police Station nga nagsubay sa managlahi nga direksyon aga series bus ug ang motorsiklo sa biktima. Nga doon plate number nga GXV290 nga gimanihon ni Junril Villamor Cabalida, 43 anyos, taga-Bato, lungsod sa Sambuan, nga paingon sa siyudad sa Naga gikan San Fernando, samtang ang pulis nga si Sando paingon kini sa San Fernando gikan sa siyudad sa Naga. Apan pag-abot sa mao nga repeat ang naguna nga mga sakinan nga paingon sa siyudad sa Subo, kalit lang kini nga mihunong sa inner lane sa karsada, nga mihinungdan nga mihunong usab og kalit ang nagsunod niini nga mga sakinan nga mao ang Toyota Innova nga may resulta silang panagdumbol. Gingon mikalit og brake ang auto tungod sa galon sa mineral water nga naa sa karsada. Apan ang series bus nga nagsunod ang milikay sa kalit nga nagkadumbol nga mga sakinan ug mi counterflow kini sa pikas linya paniha nga nabangga ang pulis nga sakay sa Kawasaki EX650E nga motorsiklo nga gipanagya sa Philippine National Police. Tungod sa kakusog sa impact na pasok ang motor sa tuog banghin sa hood sa series bus ug ang biktima nga si Sando nakaangkon kinig dako nga kadaot sa ulo ug lawas. Dali gidala ang biktima sa South General Hospital apan gideklara kini nga dead on arrival ni Dr. Ian Clint Naliano. Samtang ang driver sa series bus ang gikustorya sa Naga City Police Station o bagatubang kinig kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Si Sando takdo nga may 30 katuig sa serbisyo kagahapon, Pebrero 1, 2026 o ginakdauntang retiro na sa iyang pagkapulis sa Hunyo 13, 2026. Tungod sa mga insidente, ang Police Regional Office 7 nagbangutan og mipasupot og pasubo sa pamilya, kabanay og suod nga higala ni Sando dungan sa pasaling nga ilang ihatag ang tanang benepisyo niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Nasakmit sa Bureau of Customs ang mga smartphones gikan sa China nga may kitadad og 1.68 milyones ka pesos diha sa Mactan Subport dinhi sa Sugbo niadtong Sabado. Moabot sa 247 ka mga branded nga cellphone ang giputos sa 12 ka mga packages. Then gideklarar kini sa customs nga mga personal effects. Nadiskubihan kini sa customs sa dihang adunay kadudahan nga mga butang sa sud human nga gipalusot kini sa X-ray scanner ang mga package. Sumapa ni District Collector Alexandra Yap Lumuntad nga klaro nga misdeclaration ang gihimo sa nagpadala sa maong package paingon dinhi sa nasod. Hugot nga makigbatok ang Bureau of Customs sa mga smuggled goods pinagi sa makuting pagsukit-sukit sa matag kargamento nga muabot. Musunod, mayor sa Minglanilla ug ubang mga opisyal gisuspenso sa ombudsman sulod sa katuig. Duha ka impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte gidoso sa Kongreso. Kanaw guban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord,
and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God
disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, gisuspinso sa ombudsman sila si Mindanilla Mayor Rajiv Inad, Vice Mayor Lani Piña ug ang tanan nga mga konsehal sa miaging termino sud sa usa ka tuig. Kini may kalabutan na sa reklamo sa mga residente gikan sa barangay Napo o gindaruhan kalabot sa natala nga pagpangliki sa ilang nga dapit tungod sa wa mahuman nga proyekto. Matod sa reklamo nga giduso sa ombudsman nga gikabalak-an sa mga mulupyo sa mao nga barangay ang natalang pagpangliki nga moresulta usab sa pagdahili sa yuta. Gihatod hinoon kung gitahod hinoon ni Mayor Inad ang nahimong desisyon gikan sa ombudsman ug ang legal nga proseso niini. Sa first councilor Lislin Inad mao'y gihimo nga officer in charge sa mayor samtang si Konsyal Mulot Lapot ang mulingkod usab isip vice mayor. Duha ka mga impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte giduso na ngadto sa Kongreso. Samtang adunay substance in form ang laing impeachment complaints kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Human kini gisukit-sukit sa House Justice Committee. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro. Ning pagsugod sa buwan sa Pebrero, giduso ngadto sa Kongreso ang duha ka mga impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Nangunay ang mga sakop sa Makabayan Coalition sa pagduso sa mga reklamo ngadto sa buhatan sa Secretary General sa Kongreso. Diin giendorso kini sa Makabayan Block. Matud ni kanhibayan muna Representative Nery Colmenares nga mahitungod among reklamo sa questionable paggamit ni Duterte sa ilang confidential funds. Dason usab ni kanhi ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nga klarong gisalikway sa Vice Presidente ang pagsalig gikan sa katawhan. Maong gipanginaut ni kanhi Gabriela Party List Representative Arlene Brosas nga uyunan sa Justice Committee level sa Kongreso ang impeachment complaint batok sa Vice Presidente nga adunay form and substance. Gisundan kini sa laing impeachment complaint gikan sa grupong pinanguluan ni Tindig Pilipinas convener Kiko Aquino D o giendorso ni mamamayang Liberal ML Party List Representative Leila de Lima o Akbayan Representative Percy Sendanya. Gilakip nila sa mga reklamo ang mga pasangil ni Ramil Madriaga bayan sa sagunson nga pagpangurakot butang nga hilabihan silang nasamok niini. Gumikanini, gilauman ng daan sa kampo ni Vice Presidente Duterte ang bagong impeachment complaint ug andam silang mo depensa nini. Matod sa abogado niyang si Michael Poa nga dako ang pagtuo sa ilang kampo nga mopatigbabaw ang legal process nga gidagana gikan sa kasamtangang konstitusyon. Sa laing bahin, nakita sa House Committee on Justice nga sufficient in form ang impeachment complaint batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subay kini sa pagsukit-sukit sa mga reklamo gikan nilang Andre De Jesus o mga progresibong grupo gikan sa Makabayan Coalition. Moabot sa 46 ka mga sakop sa komitiba ang niuyon nini, samtang usa ang wala miuyon o usa ang abstained alang nasa reklamo ni De Jesus. Moabot usab sa 35 ang niuyon, siyam ang nisupak ug usa ang abstained sa complaint gikan sa Makabayan Coalition. Gian Navarro, CCTN News. Mahimong madag-umon ang unang semana sa Pebrero sa siyudad sa Sugbo tungod sa shear line. Suma sa Pag-asa Visayas weather specialist nga Ana Dumdum, posibleng mas maapektuhan ang amihanang bahin sa Cebu. Gilaw man usab ang kusog nga amihan
nga magda o panagsa nga hinay nga mga pag-uwan o posible nga thunderstorm. Gipasidan-an ang gagmay nga mga sakyanan o mga plano nga island hopping tungod sa peligroso nga kahimtang sa kadagatan. Mga civil security unit personnel sa syudad sa Mandaue nga miuli sa dulan 1 ka milyon nga kwarta giila sa sangguniang panlungsod. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Giila sa sangguniang panlungsod ang 4 ka personnel sa Civil Security Unit sa Mandaue nga miuli sa bag nga adunay dakong kantidad sa kwarta. Sa sesyon sa konseho kaganinang buntag, gidayeg ang ilang pagkamatinud-anon sa serbisyo. Sila gihatagan og plaque of recognition. Si Rinaldo Guerra mao'y nakakaplag sa bag nga gibutang sa usa sa mga lingkuranan sa Mandaue City Cultural and Sports Complex. Dali niyang gipahibaw ngadto sa tulo pa niya ka mga kauban nga sila si Dennis Mahilom, Ronnie Mungmungan ug Alejandro Tehen ang iyang nakitaan nga bag. Ang bag adunay sud nga moabot sa dulan 1 ka milyon. Ila kining gida ngadto sa ilang head. Nahitabo kini Enero 8 atol sa renewal sa business permit. Mingaw na, palong na sila panghipos ang mga taga-BPLO. So nabiyan na sir? Oo, nabiyan. Kay duha na yung belt bag niya, ang usta, iyang gihubo, iyang gibutang sa bangko. Kay nasa yung ipermahan niya, bayad ko siya ba. Nakalimot ko nung siya kuhag balik. Kandak ni Grobing. Nabalik ra ang kwarta sa tag-iya nga usara-usab ka kolektor o sa kaadlaw human makita ang iyang bag. Sa wala pa ang pag-ila sa sangguniang panlungsod, gidayeg na usab ang ilang pagkamatinud-anon ni Mayor Tadeo Junki Uwano. Mao man gini ang among gisudlan nga public servant gyud nga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, mag-uuma sa lalawigan sa Bohol, napalgampatay, human giabis ang iyang liog. Kanuguban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala, tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47.
Balik sa ato mga balita, mag-uuma nga tumboy na palgang wa nay kinabuhi sa lungsod sa Valencia, probinsya sa Bohol, human kadunay inabisan sa liog niini. Kapulisan sa maong lungsod adunay 3 ka mga person of interest. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Tumboy nga usa ka mag-uuma ang napalgan na lang nga wala na kinabuhi sa tunga sa basakan nga nakadugo ang lawas ug doon na samad sa liog nga gito ang giluglog alas 2:45 sa hapon itong Biyernes dito sa Purok 3 Barangay Umhon, lungsod sa Valencia, lalawigan sa Bohol. Ang biktima nga si Charity Albutra, 38, mag-uuma nga taga Purok 2 Barangay Umhon, lungsod sa Valencia. Ang Valencia Municipal Police Station nakadawat og impormasyon gikan kang Calixto Kagat-Kagat, 62 anyos, kapitan sa Barangay Umhon, ug mipahibaw nga doon ni babae nga gigulgul ang liog ug napalgan kini nga wala na kinabuhi sa tunga-tunga sa basakan. Ang nakadiskubre sa mga patayng lawas mao si Pilahio Daigdigan, 60 anyos, usab ka mag-uuma nga taga Purok 4 sa mga barangay. Dali nga meresponde ang mga personal sa Valencia Municipal Police Station ug ilang naabtan ang biktima sa mga lugar. Matod sa investigator on case kasi Police Master Sergeant Narvin Abuibo II nga sila nga pag-abot ilang nakita ang biktima nga nag-ubo nga daw gitago sa pilapilan sa basakan. Sa ilang pagbalik sa lawas, misugat sa ilahang mga mata ang dakong samad sa liog o gagingong giibot pa ang ubol-ubol sa biktima. Doon na tulo ka mga persons of interest sa kapulisan sa lungsod sa Valencia nga posibleng suspitsado sa krimen nga may katapusan nga nakitaan nga kauban sa biktima. Sa inisang investigasyon gitug-an ni Abuiba base sa pamahayag sa mga residente sa dapit nga gikan nga nangani sa basak ang biktima ug na pagkahapon doon na kini kainom nga tulo ka lalaki. Dito matod pa nagtagay sa usa ka bakante nga balay nga gipanag-iya sa usa sa tulo ka persons of interest nga igong bisibat na gibutyag sa silingan nga saba nga nag-inom ang biktima uban sa tulo ka mga lalaki. Kani naabtan pa og alas 3 sa kadlawon. Wala na lang kinihatagig daotang hunahuna sa mga silingan sa dapit. Ang kasaba apan nakurat na lang sila. Kani na pasado alas 2 sa hapon napalgan nga patay na ang biktima. Gisusi usab nila ang abandonadong balay din dito sila nag-inom sa biktima og sa tulo ka mga lalaki nga persons of interest. Ug tuod man nakita nila dito ang nagpasad nga dugo sa tao. Nailhan na nila ang tulo ka mga lalaki wala na nga gipatawag ang duha nini tungod kay ang usa ni sibat na sa lungsod sa Valencia. Gihimakak sa duha nga apil sila sa krimen kay misayo matod pa sila og pauli sa lang tagsa-tagsa ka mga panimalay ug ang nahabilin ang 28 anyos nga misibat ug sila na lang matod pa ang nagtiwas sa pag-inom. Tungod sa mga insidente nagduda ang mga investigador sa Valencia Municipal Police Station nga gisuwayan sa paglugos ang 28 anyos ug posibleng misukol ang biktima. Kini sir, kanang in progress pa ni nga theory pero pinakadukol sir nga theory na mo sir. Tumboy man so babae gyapon basin sa kaubog ni akadiyot sa higdanan ang gikamang aning usa kining Gilogos. gi-action na glogos niya di tomboy lagi ni palag. Mato na hindi ka niya gikan god na kanang nangani sa basin man to basin napay taking nga mga sangkot Gidakdang ipaubo sa autopsy ang patayng lawas sa biktima ug susihon kung wala ba kini malugusan sa mga naghimo sa krimen. Dugang ni Abuiba katong sibat nga person of interest dili matod pa kini lumad nga taga Valencia tungod kay upat pa kini ka tuig nga nagpuyo sa mga lugar ug ingong gikan kini sa Bukidnon sa Mindanao. Sa pagsusi sa background niini walay nakita nga criminal record sa kapulisan apan nila pa nga sumayon uban sa pakigalayon sa kapulisan dito sa Bukidnon. Giklaro sab niya nga dili pa mahimong cleared ang kadtong duha ka mga lalaki nga miangkon nga miunag uli sa ilang panag-inom tungod kay mamahimong apel sila nga suspitsado sa mong krimen. Arnold Bustamante, CCTV News. 31 anyos ng lalaki patay human na bangga ang gimanehong motorsiklo sa concrete barrier sa second bridge habig na sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang menor de edad nga angkas nakaangkon og bali sa iyang abaga. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Faderca. Patay ang usa ka motorista human na bangga ang gimaneho niining motorsiklo sa concrete barrier sa Marcelo Fernan Bridge kon second bridge sa dihang padong naunta kining panaog sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City pasado alauna sa kadlaw ni adtong Sabado, Enero 31. Ang biktima usa ka 31 anyos nga lalaki taga Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Samtang naangol usab ang 16 anyos nga babaeng angkas niini nga residente usab sa nahisgotang barangay. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Lapu-Lapu City nga sa nakuha nilang CCTV, gikan sa Mandawi City ang mga biktima ug padung nauntang motrabaho ang nakalas nga motorista.
Mato ni Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa LCPO, nga self-accident ang nahitabo. Hinuon daling narespondihan ang mga biktima apan gideklarang dead on arrival sa Tambalanan ang 31 anyos. Samtang sa pagkakaron, anaa pa sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang angkas nga minor de edad o gioperahan tungod kay nakaangkon kini og dali sa iyang abaga. Wala na malikor test ang driver tungod kay patay na kining nadangat sa Tambalanan. Sigon pa ni Petesio nga sa oras sa insidente, ang driver posibleng nakainom o nakatagpilaw. Murag kung alauna naman gud ni sa kadlawon man pasado, posible nga nakatagpilaw ning driver ani. Diretso man siya kuan igo sa concrete barrier dire sa atong bridge ma'am. So sa ingon ani nga oras, posibleng nakapiyong or posible pod nga nakainom ang maong driver. Crystal Joy Felerca, CCTN News. 33 anyos nga motorista nakangkon og mga samad sa lawas. Human mahit-an ran sa usa ka multicab nga close van diha sa barangay Paho, dakbayan sa Lapu-Lapu. Kongresista Jonard Ahong Chan nanawagan sa suspek nga mutahan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Nakaangkon og mga samad sa nagkadayang parte sa iyang lawas. Ang usa ka motorista human siya na hit and run sa usa ka multicab close van nga may plate number nga JAO 1497 ni adtong Sabado, Enero 31, pasado alas 6 sa buntag sa ML Quezon Highway, Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Ang biktima mao si Arjun Mark Aparece, 33 anyos, taga Barangay Kanhulaw, Lapu-Lapu City, ug usa siya ka forklift operator. Matod niya nga gikan siyang nag-withdraw ni anang higayuna sa usa ka bangko nga nimutang rausab sa naisgutang lugar. Sa dihang nakasakay na siya sa iyang motorsiklo, nakita niya nga go pa ang mga sakyanan gikan sa merkado. Hinungdan nga nagdali siya padung sa may Center Island tungod kay mo U-turn siya sa unahan. Giangko niyang nakita na niya ang maong multicab. Moto nakabantay ko ni busina siya, pero layo ra gud. Nagdagan ko ipakusgan ako karon. Di ko maabtan. Nagtanaw ko diya sa sluyo nagsunod ang minivan. Pagka kita nako tanaw nigukod ni anas kilid nako ni overtake gikalitan ko ana sa kuan kanang napiit ko sa Center Island dapit niya naigo ko siyang may kilid motong largo kog lamba. Tungod sa iyang gidangatan, nangayo siya og tabang ni Congressman Jonard Ahong Chan aron nga daling mutahan ang suspect. Nibutyag ang biktima nga andam siyang makigsettle tungod kay apektado ang iyang pagpanrabaho ug aduna siya'y pamilya. Apan hangtod karong adlaw, suma pa ni Aparece nga way ni kontak kanila. Matud usab ni Police Captain Edsel Petesio, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga way nitahan sa mga police stations. Kung di mo tahan ang suspect, mapugos ang biktima sa pagpasaka og kaso. Sa social media post sa kongresista kagahapong adlaw nga kung dili kini motahan karong adlaw, iya kining ipatrace sa Land Transportation Office. Samtang matod ni Attorney Vince Santiago, ang acting chief sa Land Transportation Office 7 Operations Division ug ang kasamtangang Regional Legal Officer, nga ni-issue na sila og show cause order. We're already in the process of investigation. Show cause is the first part. And then mag-hearing me, and then we will come up with a resolution recommending the revocation of his license. Dugang paniya nga tungod sa gibuhat sa multicab driver, di na kini makakupot og lisensya. Aside from the fact that that is a criminal offense, once you are engaged in a hit and run, please say goodbye to your driver's license. Dili na gipakop ng lisensya to protect the innocent. Dili na to uwaton mga makapatay na og tao. Ang atong gipanish ani, ang inclination nila ba na makasala, madagan. Dugang pa ni Attorney Santiago nga sa pagkakaron, naka-preventively suspended na ang lisensya sa driver sa nalambigit nga sakyanan. Sa Martes sunod semana, mo schedule nga moatubang sa LTO7 ang driver sa maong multicab. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Duha ang patay samtang naangol ang truck driver human gibangga ang nakapark na tricycle sa Barangay Ibo, Dakbayan sa Toledo. Matod sa Toledo City Police Station nga nagmaneho paingon sa pinamungahan sa Revelito de la Serna, Paraiso. Apan gikasugat niya ang laing truck nga gimaneho ni Justin Taberos Hantika nga misuway og overtake sa laing sakyanan ug gibanggaan niya ang truck ni Paraiso. Nawala og kontrol si Paraiso human sa panagbangga. Mao gidaro niya ang tricycle gikan sa magtiayong Jeffrey ug Maggie Oli.
Gidala sa tambalanan ang magtiayon apan gideklarar silang dead on arrival samtang gitambalan si Paraiso tungod sa naangkong angol sa lawas. Gikustodiya una sa kapulisan ang truck driver nga si Hantika. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalye, samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.